जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे सेप्टेम्बर मास पई आमर तृतीय एमसीएम जो रही से तृतीय एमसीएम रो भाषा आमर लेसन प्लान टी किपरि प्रस्तुत करिवे एवं एही लेसन प्लान टी निहाती दरकार कारण एही लेसन प्लान आधार रे आपण मासटी जाक पई कार्य करिवे एवं डेमो लेसन मध्य आपण एही आधार रे देबे। देखंतु श्रेणी रही आमर ये रही श्रेणी एठी रहिला उद्देश्य शिक्षण कार्य शिक्षण सामग्री मान निर्धारण प्रतिफलन प्रति शिक्षण कार्य पर शिक्षक निज प्रतिफलन को उल्लेख करेंगे बा प्रतिपुष्टि जोड़ा कह जाए। शिशु बाटिका उद्देश्य कौन रही ना कहानीर कथावस्तु चरित्र गुड़ी को चिन्हब एवं कहानी को निज भाषा रे कहब तापरे विभिन्न पशुपक्षी चाली स्वर अभिनय करिब विभिन्न रंग देव बड़ बही हाथी और चढ़ई संबंधी सरल प्रश्नर उत्तर देव। ये रही शिशु बाटिका देखो जो शिक्षण कार्य रही गल्प कथन आलोचना तापर ये रही खेल तापर रही चित्र रे रंग देवा जो हाथी और चढ़ई रही ये सहभागी पठन। शिक्षण सामग्री रही बग और कंकड़ा गप जहाँकि शिशु बाटिकार कार्यपुस्तिकार कार्य 41 रही तापर विभिन्न पशुपक्षी रेखाचित्र नेबा चित्र फर द बैट बॉल राकेट कर्क लुडु बोर्ड एवं गोटी सेहीपरि बड़ बही हाथी और चढ़ई नियाजिबो। सेहीपरि देखिबा प्रथम श्रेणी पई कोन रही देखंतु ये रहिला प्रथम श्रेणी उद्देश्य रही गल्प संपर्कित प्रश्नर उत्तर देबे चित्र रे थिबा वस्तु और घटना संपर्क रे गोटी दुईटी वाक्य कहिबे ग अक्षर को चिन्हिबे पढ़िबे लिखिबे बड़ बही हाथी और चढ़ई संबंधी सरल प्रश्नर उत्तर देबे। देखंतु बड़ बही सेम रही हाथी और चढ़ई है तो आपण मैंने एठी जानी पारुछंदी आमे बड़ बही की शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय समस्त श्रेणी पे आमे व्यवहार करिबा। आपण माने 9 मंथ प्लान रे जो लेसन प्लान करूछंदी देखिथिबे एबे द्वितीय श्रेणी पिला मानकर आमर गल्प कार्ड रे प्रथम श्रेणी रो गल्प गुडी को दोउछि तेणु सेठू आमे जानि परिबा जे प्रथम श्रेणी रो गल्प कार्ड को मते आमे द्वितीय श्रेणी रे करि पारिबा। तापरे एठी रहिछि देखंतु गल्प कथन आलोचना चित्र संपर्कित आलोचना डिकोडिंग रे जीव ग अक्षर हैला तापरे रहिला सहभागी पठन रहिला हाथी और चढ़ई एथिपाई शिक्षण सामग्री देइछि देखंतु बग और कंकड़ा गप गपर चित्र गुडी को नेबा तापरे चित्र पोस्टर रही गोटे गाँव खेल बोली गोटे चित्र पोस्टर रही से चित्र पोस्टर को नेबा एथि सहित विद्या प्रवेशर 75 कार्य फर्दटा पूरण करवा चित्र फर्द बैट बॉल राकेट कर्क लुडु बोर्ड गोटी इत्यादि नवा जहाँकि आम उपर शिशु बाटिका देखिले एवं बड़ बही हाथी एवं चढ़ई नवा जहाँकि सहभागी पठन रही 8 स्टेज आपण मैंने देखिले डिकोडिंग प्लस राइटिंग 40 मिनट समय। देखंतु द्वितीय श्रेणी पई आमर उद्देश्य रही गप संपर्कित प्रश्नर उत्तर देबे स्प स्फ जुक्ताक्षर चिन्हिब पढ़िब एवं लिखिब तापरे 35 रु 30 रु 35 शब्द विशिष्ट पाठ को पढ़ी बुझिब प्रश्नर उत्तर देब शुणी करी एवं चित्र पाठ को आधार करी गोटिए दुईटी सरल वाक्य कहिब बड़ बही हाथी चढ़ई संबंधी चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्नर उत्तर देब। जेहेतु ये द्वितीय श्रेणी रही टिके तांकु बढ़ेकी देबा जहाँकि चिंता और प्रत्याशामूलक से माने किछि भाबी तार उत्तर देबे। एठी रही गप शुणिबे पढ़िबे स्प आधारित शब्द को पढ़िबे लिखिबे पठन अभ्यास आदर्श पठन रही लिखन कार्य रही तापरे सहभागी पठन मध्य रही। देखंतु एथिपाई आमर शिक्षण सामग्री रही आम गाँ पाठ्यपुस्तकर पाठ 12टी नबा स्प आधारित शब्द कार्ड नबा द्वितीय श्रेणी पाई नेबा भाषा कार्यपुस्तिकार पाठ 61 नेबा तापरे बड़ बही सेही हाथी और चढ़ई नेबा। एहीपरि भाबरे आमर लेसन प्लान टी को आपण प्रस्तुत करिवे आपण से सब पाठ गुडी को नेकी लेसन प्लान करिवे। वर्तमान देखिबा शिक्षकों गतिविधि माने आमे प्रॉपर लेसन प्लान टी किपरि करिबा एठी आपण माने जानि परिबे कोन परे कोन स्टेप्स आपण मानको फॉलो करिवार अछि। देखंतु ये रहिछि बेसी इंपोर्टेंट साधारण कार्य रे शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी को नेबा शिक्षक अंगभंगी स्वर परिवर्तन करी गप कहिबे को गपटी कहिबे ना बग और कंकड़ा गप
ଏହି ଗପଟିକୁ କହିବେ। ଗପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗପରେ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ବଗ କେଉଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା, ଏହିପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଓ ସ୍ୱର ଅଭିନୟ କରି ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ରହିଛି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଭୟ ତିନୋଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇକି କରିବା, ଯାହାକି ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ T1ରେ ମାନେ ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 1ରେ ଟିଚର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 41 ଦେବେ, ଯୋଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବେ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 41 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଗଳ୍ପର କ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ ଠିକ୍ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। କେଉଁ କ୍ରମରେ ରହିବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ତାପରେ T2 ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହସଖୁସି ବହି, ଯାହାକି ପାଠ 12 ରହିଛି ଆମ ଗାଁ, ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ ପାଠଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠର ତଥ୍ୟଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରିବେ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଯୋଡ଼ିରେ ଏହା କରାଯିବ, ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା T3, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ, ତାକୁ ତଦାରଖ କରି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା, ଗାଁର ଖେଳ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲିଟ୍ରେସି କିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଗାଁର ଖେଳ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟରଟି ରହିଛି, ସେହି ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟରଟିକୁ ଦେବେ। ଚିତ୍ର ମେଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଳଗତ ଭାବେ ଚିତ୍ର ମେଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ଖେଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିତ୍ରଫର୍ଦ୍ଦ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ଦଳ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଫର୍ଦ୍ଦ ଦେବେ, ମେଳକ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାପରେ T3 ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ T4ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଆସିବେ। ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିରେ ପଠନ, ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ। ତାପରେ ଅସ୍ପରୁ ଗଠିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଏବଂ ଅସ୍ପ ଆଧାରିତ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଚିହ୍ନାଇବେ। ଯେଉଁଠି ଅସ୍ପ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅସ୍ଫ ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନାଇବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଅସ୍ଫ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେଇକି ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, T5କୁ ଯିବେ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ, ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ ଯିବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 44 ପ୍ରଦାନ କରିବେ କରିବା ପାଇଁ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 44ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସିଏ ବୁଝିକି କରୁଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, T6କୁ ଯିବେ, ଯାହାକି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆଧାରିତ ଡିକୋଡ଼ିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 75 ପୂରଣ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ରହିଛି ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। କଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ T7 ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକି ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯୋଡ଼ିରେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଅସ୍ପ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଡ଼ିରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକି ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 44 ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 75 ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ତଦାରଖ କରି ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା T9ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସରିଯାଇଛି ଡିକୋଡ଼ିଂର କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ଅଛି ରିଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ସହଭାଗୀ ପଠନ ଉପରେ ରହିଛି T9ଟି। ତିନୋଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଚଢ଼େଇ ବଡ଼ ବହିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଇଏ ରହିଛି ସହଭାଗୀ ପଠନ।
एहीपरि भाबरे आमर शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पाई रहिथिला तृतीय MCM पाई भाषा बा साक्षरतार आमर लेसन प्लान। आशा करुछि भिडियोटी निश्चय भावे आपण मानक पाई कार्य आस्थिबो। जदि कार्य आछि बोली भाबुछंती दयाकरी भिडियो को लाइक करिवे, शिक्षक बंधु मानकु शेयर करिवे, मतामत कमेंट माध्यम रे देबे एवं जो बंधु माने मो चैनल रे नुआ अछंती अनुरोध चैनल को निश्चय भावे सब्सक्राइब करिवे। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।